Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada dengan saya malam ni? Kemana anda menghilang? Malam ni kita sembang-sembang je lah. Saya pun letih. Topik saya gap or gap. Admin, kita memang betul-betul live ke ni? Sebab saya tak dapat nak. Okey, ada seorang viewer. Siapa di sana? Saya di sini. Siapa lagi ada? Okey. So malam ni tanyalah apa-apa, tanyalah perkara-perkara, saya open untuk anda tanya perkara-perkara berkaitan dengan masalah anda ataupun apa situasi yang anda hadapi dalam mencari gap. Ataupun selamat petang Harmid Bular, Cik Hamid. Kita malam kat sini kat Malaysia, melainkan anda berada di tempat lain lah. Kat Malaysia kita malam, sekarang pukul 8.30. I am assuming that you are we are not in the same time zone maybe. So you can ask anything that related to how to actually identify gap. So basically gap is a hole, lompang dalam dalam satu keadaan ada satu lompang, ada lompang. Salam AZ training. Okey. Kenapa gap ni penting? Selalu macam klise. Apa gap? Mana gap? Mana problem statement? Apa justification? Itu biasa sound dengar ni. Apa justification? Okey. Dia macam ni sebenarnya. Biasanya kebiasaannya gap tu kita akan tulis di dalam problem statement, ataupun ada setengah school of thought dia tulis dalam problem statement, ada setengah school of thought dia letak dalam justification of study, ataupun maybe significant of study. So dalam Hai Nur Aziza, saya mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Gap ni adalah masalah yang dinyatakan dalam problem statement. Dalam kebanyakan school of thought kita panggil problem statement. Problem statement adalah satu section di dalam chapter 1. Adalah satu section di dalam chapter 1, di mana di dalam itu kita menulis penyataan masalah dalam paragraf-paragraf. Mungkin selalunya dia tak panjang lah, dia tak sampai 5-7 pages. Kalau saya not more than 3 pages pun dah cukup dah. Biasa gap ni dia sangat fokus, sangat menjurus dalam meng-highlightkan gap itu. Kenapa sangat penting kita nak gap itu kita nak highlightkan dengan format atau struktur ataupun sentence yang betul. Kenapa kita nak kena be able to highlight that gap in a proper way? Kenapa? Sebab punca orang, sebab orang buat research adalah kerana ingin menyelesaikan masalah yang timbul kerana perubahan environment ataupun perubahan fenomena. Contoh, kan saya dalam buku saya kata dia benda yang sama, orang buat kajian, tapi disebabkan environmentnya berubah, maka mungkin ada keperluan. Bila environment berubah, terdapat lompang kerana mungkin ada keperluan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat environment yang telah berubah tadi. Okey, contoh 20 tahun yang lalu dah ada orang buat pasal apa? A behavior, how to control a behavior of how to control a behavior of a shopaholic. Contoh 20 tahun lepas. Tapi 20 tahun lepas mungkin variabelnya berbeza. 20 tahun lepas tak ada smartphone. 20 tahun lepas you need to have a physical shop to really become a shopaholic. Now tak perlu pun. Sekarang orang buat juga, masih orang buat kajian yang sama. Macam mana nak selesaikan masalah orang shopaholic behavior ni? Tapi sekarang variables dia mungkin dah berbeza. Sekarang tak perlu pun ada physical shop. Ada apps je dah cukup dah. So you see, it is the same focus but different
because the variable is different and the way that people shop is different, because the platform, the platform how they shop, the apps and the technology dah evolve. So dia change environment. So ada keperluan di situ. Itulah kenapa kita buat research. Benda yang sama tapi diulang untuk menampung lompang yang baru. Okey, dia macam ni lah. Saya nak lukis ni saya tak tahu kalau saya lukis ni dia macam dia bukan, kita tak buat mirror image hari ni. Okay. Saya tengah cuba buat mirror image. I think tak ada one. Okay. Saya tak tahu anda nampak ke tak ni. Okay. Dia macam ni. Ini adalah ini adalah research. Ini adalah research, the whole component. So ini adalah mudahnya macam ni lah. You kenal pasti gap. Okay. You buat research sebab you dapat kenal pasti satu masalah. Dan yang memerlukan, masalah tu memerlukan kepada penyelesaian, solution. Ataupun masalah tu memerlukan kepada solution, penyelesaian. So you nak menyelesaikan masalah tu. So itulah contribution to knowledge you. Itulah aim you. Ada masalah, you nak selesaikan masalah. So daripada masalah ke penyelesaian, you kena ada proses yang tersusun. You kena melalui satu proses empirical study ataupun proses mengambil kira research methodology, iaitu ada data collection and data analysis. Tu je. Kenal pasti gap yang ditulis di dalam problem statement, ada cara nak tulis. Kemudian bila dah tahu gap itu apa, masalah itu apa, you jangkakan solution yang sesuai untuk gap tersebut. So di antara gap kepada solution ada proses yang you kena ambil, iaitu you kena collect and analyze data. Itu je buat research ni. Okay. So macam mana kadang-kadang gap ni? Gap ni dia macam gini. Bila kita buat research, especially orang dah bekerja ataupun kalau you pernah kerja, dia boleh datang daripada experience kita juga. Dan definitely bila kita buat PhD, kita akan pilih bidang yang kita ada education background dalam bidang tersebut. Contoh, kalau saya bidang property, degree property, master property, takkan saya nak buat PhD Islamic Study? Boleh, tapi basis tu tak ada. Lambatlah kalau saya nak buat pun. Selalunya kita ambil, saya kalau mirror image ni pening, biasanya kita akan ambil yang sama bidang dengan education background kita. Itu satu, kita akan melihat kepada bidang kita. Kemudian kita akan juga mengambil experience kita, apa yang kita hadapi dalam sepanjang kita hidup ni daripada kita bekerja. Apa yang kita rasa ada masalah, so kita predict masalah tu. So the masalah kena support, masalah yang kita rasa ada tu kena support dengan literature review. Sebab selagi kita tak support dengan literature review, ia hanyalah tinggal assumption sajalah. Tak boleh hanya tinggal assumption. Sebab tu kena support dengan literature review. It could be from international context, it could be from local context. Okay, boleh support juga dengan statistik. Walaupun you nak quote you punya previous study like from your master whatsoever, you still need to put literature inside the problem statement section. So gap adalah terletak di dalam problem statement section. Okay, so biasanya dia macam ni. Selagi kita tak clear gap kita, kita akan bermasalah untuk menghadapi masalah untuk mengenal pasti scope ataupun boundary untuk kajian kita. Sebab nanti kita keep changing direction ataupun keep changing nak add sebab kita tak sure sebenarnya masalah tu
apa. So ada setengah school of thought, gap dia yang dinyatakan di dalam problem tu ada setengah school of thought. Ada banyak kitab, bukan banyak kitab, maksudnya banyak school of thought. Janganlah rigid sangat, be flexible. Prinsipal dia sama je. Ada school of thought, gap dia satu. Dia memang gap dia dinyatakan secara kuat, secara satu gap, tapi dinyatakan secara mendalam. Satu dan dikupas begitu rapi sekali. Ada setengah school of thought, dia ada gap yang besar, tapi di balik gap tersebut yang besar tu dia ada underlying issue, beberapa isu. Ikut school of thought masing-masing. So jangan rigid. Yang penting gap tu ada jelas. Sebab dia macam ni, kadang-kadang contoh biasanya kalau saya lah nak bagi mudah faham gap ni, dalam problem statement, buat 3 level of paragraph. Okay, you nak ada berapa pages pun, kalau boleh jangan lebih-lebih lah, jangan banyak sangat. Sebab bila dah banyak sangat, you dah merapu, tak tahu, maksudnya tak fokus. Sebab tu nanti kalau reader baca macam mana gap, kita cari macam dah panjang sangat. So kita tak nampak yang betul-betul gap yang satu tu, yang sangat kritikal tu. Okay, jadi biasanya secara mudahnya saya kata macam ni lah. Contoh paragraf pertama saya kata, so gap ni literature review dia haruslah didapati daripada current yang menyatakan masalah tu kena current literature, macam tak boleh not more than 3 years. Ada setengah school of thought dia terima not more than 5 years. Kalau saya lebih selesa menasihatkan pelajar saya untuk not more than 3 years untuk gap. Sebab kita nak yang current, terkini. Kalau boleh terkini, kita tak nak yang dah 10 tahun, mungkin dah ada orang selesaikan dah gap tu, kita tak nak. Okay, so okay, Assalamualaikum semua, Cik Dania, Danish. Secara mudahnya dalam problem statement tu, saya bagi contoh, saya nak menyelesaikan masalah student di duduk asrama adalah mereka stres. Masalah dia lah, masalah. Saya dapati mereka duduk asrama stres yang berpunca daripada tempat tinggal asrama itu. Okay. So saya pun, itu saya punya, yang saya dapat lah intipati kepada masalah tu. Jadi bila saya construct saya punya problem statement, saya akan start dengan paragraf pertama, situasi yang ideal, ataupun saya set the setting dulu. Asrama adalah tempat pelajar menghabiskan waktu untuk rehat setelah seharian berada di kuliah. Adalah literature author siapa, okay? Kerana itu mereka menghabiskan masa 70% daripada ataupun 50% daripada masa mereka dalam satu hari di asrama. Oleh itu, reka bentuk bilik keluasan yang sempurna ataupun sesuai, dan juga pengudaraan serta penghawa dingin adalah perlu untuk memastikan keselesaan. Kerana menurut Abu 2017, pelajar yang dapat duduk dengan selesa di asrama dapat membantu mereka mencapai menguat ulang kaji dan mencapai excel dalam study mereka. So dia boleh datang daripada international context atau local context. So that is first paragraph, the ideal situation ataupun set the setting. So second paragraph dalam problem statement saya akan cakap, however, current situation. However, in Malaysia, most of the dorm in public university, ni example dia tahu, public university shown reka bentuk yang shown menunjukkan mereka yang duduk asrama tidak dapat memberi perhatian di dalam pelajaran. Kebanyakan daripada mereka menunjukkan penurunan di dalam hasil keputusan peperiksaan yang dilihat. Tetapi antara sebab yang
So refer author lain. Antara sebab yang dinyatakan oleh Iskandar pada tahun 2016, faktor reka bentuk bilik keluasan, okey, dan juga daripada Muhammad 2016, tiada penyediaan pengudaraan yang sesuai ataupun penghawa dingin turut memberi kesan kepada pelajar untuk merasa selesa dan seterusnya memberi impak kepada pengajian mereka, kan. Ataupun you boleh ambil statistik untuk support. Ini you boleh itulah. Ini juga maksudnya masalah you boleh mungkin menjurus pada stres pelajar tersebut ataupun mereka tak excel dalam pelajaran. So ada itu menunjukkan, so author-author tu mungkin juga buat kajian dalam konteks berbeza. Mungkin dia address lain, you nak address dalam macam mana mereka boleh excel dalam study mereka. So tu second paragraph. So third paragraph, oleh yang demikian, yang third paragraph ialah you propose solution. Kenapa? Disebabkan ada masalah tu, you dah kena pasti dalam paragraf kedua, paragraf ketiga you nak offer solution. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan menyediakan satu garis panduan bagaimana sebuah bilik di asrama atau bagaimana reka bentuk asrama dengan ciri-ciri terbaik bagi penghuninya yang pasti akan dapat membantu meningkatkan keputusan markah mereka. Dan berkait dengan tadi, kajian ini akan menjalankan itu yang akan you offer. You nak propose guideline untuk reka bentuk tu. Guideline ini akan menggunakan kaedah sikit lah, case study approach ataupun focus group discussion dengan mengambil kira sampel. Contoh kalau nak buat questionnaire survey kan, lepas tu sekiranya masalah ni bagi consequences pula, critical kan lagi masalah tu. Sekiranya masalah ini tidak ditackle dalam jangka masa yang panjang, ia akan memberi kesan buruk kepada you boleh nak apa lagi lah, stakeholder dia kalau ada berkaitan kan. Ini juga memberi impak kepada ataupun kepada universiti sendiri ataupun institusi pengajian tersebut. Macam itulah. So dalam dari 3 main paragraph. So itu je. Pertama, ideal situation. Kedua, current situation. Ketiga, propose solution. So dah siap problem statement. Senang kan? Yang penting gap tu dulu kena pasti boleh support dengan mesti support dengan literature yang terkini ataupun statistik fakta sekiranya ada. Okay, so you boleh guna juga newspaper, tapi newspaper tu just macam nak spark je lah ada isu, tapi kena support juga dengan literature review. Okay, once problem ni dah betul-betul ground, barulah senang kita nak identify scope, nak buat literature review, nak apa lagi, nak develop theoretical framework atau conceptual framework, baru mudah selepas tu. So 3 bulan pertama, 4 bulan pertama habiskan masa untuk dapat knowledge. Hari tu saya dah ada share kan macam mana you boleh buat macam table, matrix analisis untuk literature review, tengok author ni cakap apa, author sekian cakap apa, senaraikan buat dalam bentuk table. Okay, so ada tak soalan? Penat lah, macam mengajar dah. Cukup lah tu. Banyak sangat nanti bukan ingat pun you all ni. Okay, that is gap. So kalau nak tahu lebih, kalau nak saya bantu, saya ada sesi online coaching khas untuk mudahnya mencari gap. Macam mana nak saring literature review, macam mana kita boleh bangunkan pecahan table of content daripada pembacaan literature, macam mana saya juga boleh semak anda punya problem statement yang anda tulis. Kita boleh bangunkan macam mana kita identify scope of study, macam mana nak bangunkan theoretical framework, conceptual framework. Boleh join online coaching yang akan bermula pada 2 April ke 5 April? 2 April dan akan tamat kita 7 minggu live bersama saya online. Kita akan buat satu grup khas
online coaching untuk grup tersebut, grup khas. Kalau berminat, tinggalkan komen ataupun tinggal nombor telefon, nanti tim saya akan kontak. Yang itu saya akan bantu, saya akan semak, saya akan bagi pandangan. Anda boleh bercakap terus dengan saya dalam grup khas tersebut. Kalau berminat, boleh join. Sebab dia macam ni, kadang-kadang kita kalau tak ada cikgu ni, kita macam terawang-awang sikit kan. So it's okay, both are welcome. I can speak in English, I can check in English, Malay pun, yang cakap Melayu pun boleh. International student pun, you please feel free to enroll for this online coaching for how easy to search the gap. Because you need to remember, when you want to search for a gap, you are also doing a feasibility study of your project, which is your PhD. Feasibility study, whether it can complete, you need to timbang-timbangkan whether it can be completed within 3 years, or so it kind of understanding the gap and considering how to finish it within 3 years or 2.5 years. So it kind of coming out with the feasibility study project. Okay. Kindly speak in English. Okay. I actually talk about how to write the structure sentence for a gap. Okay. I start, usually we put the ideal situation as the first paragraph, the second is the current situation, and the third paragraph is the expected solution. So that is how you write your problem statement. So the gap is inside the second paragraph. You please, when you look at the gap or when you search for a gap, look at various points, various view, like I explained just now. When you want to study about student live in dormitory, in dorm, in hostel, so what factors? So like humidity, design, floor plan, space, facilities. So there are so many factors that can be looked at. And also you need to understand, usually that is the other thing, you look at the factors that can various view, or the factors that relate to the particular problem, and you can also look at the stakeholder that affected from the problem. So therefore, when you come out with your solution, it will be benefit those stakeholders. That one is also a tips. Okay. Alright. So that's all. Okay. So ada nak tanya tak ni? Cepat sikit. Okay, dah setengah jam dah. Ada siapa nak tanya? By the way, as I promised this morning, I am so happy because I know maybe early April, or I'm not sure, but coming soon, and Vivo will upgrade to the new level of software. It's called Vivo 12. So I just go through it. They have given me a sneak preview on it, so I have gone through and I do totally understand the process. So I'm so happy that it's not it is the software itself can benefit so much, so many students, so much work can be done. They just upgrading some tools and put some a simple SPSS inside. So for people who do mixed method can simply use also Vivo, not only, but the focus is still more on qualitative data analysis. So since I'm so happy today, like I promised this morning, saya nak bagilah, I will give, but it costs like 10 ringgit lah. It's 10 ringgit if you like this one. It is case study. It is my half day training, which is I'm not selling it anymore because I already incorporated that in other training. So this is half day training. So if you like to have this link on case study, design and application, basically I'm referring to Robert Kayin. It's kind of
how to design your case study based on the 4 type of design. Is it single versus multiple, holistic versus embed? So which one is suit you better? How to come out with the case study protocol and how to analyze. So basically how to do the case screening and selection as well. So this is case study design and application. If you like to have the link, we're not going to give you CD or DVD, but if you like to have the link, please leave your email. Kalau nak, tinggalkan email, leave the phone number. My team will call you or communicate with you later. It's just 10 ringgit for the link. Okay, so it's like 3 to 4 hours talk of my half day training on this. Okay, so 10 ringgit only. I don't know how it's going to be valid, maybe tonight or until tomorrow. My team will decide. Okay, so please, if you like, beritahu kat diorang nak link ni, RM10 dia akan bagi tahulah nanti untuk case study design and application. Okay, so as far that I know, kita ada 3 case study approach saja lah. Satu case study Harvard, yang itu saya pun pernah tulis paper, ada keluar kat Emerald dengan kawan saya. Emerald case study writing, case slate writing. Kemudian yang ini case study approach lah. Case study approach, kalau you tak ada, macam you tak pilih antara single, multiple, holistic, embed, sebenarnya you hanyalah ambil satu organisasi atau individu atau group, jadikan research case. You tak guna pun case study approach yang sebenar. Ni mengikut kefahaman saya lah. Saya prefer Robert Kayin punya book. So okay, yeah, I already explained about the flow of problem statement. Alright. Alright, so tanyalah apa-apa. Tak penat dah lah, nak sembang je. You all okay ke belajar? Hari ni dah menulis dah. Berapa banyak dah tulis? 1 page, 2 page. So every time you read, my advice 2 benda je. Read and write. Read and write. Okay, senang je. Read and write. Write the point. Don't wait for perfection untuk menulis. Okay? Siapa ada lagi ni? Cuba tanya. Ada apa-apa nak tanya? Saya tak naklah berat sangat, kita santai-santai je. Okay, so kalau dah tak ada apa-apa pertanyaan, saya bagi peluang ni. Kalau nak pesan coaching dengan saya, kena bayar. Saya bagi peluang. Tak nak tanya, saya nak balik rumah lah dah malam. Okay, so kalau nak DVD, bukan DVD, case study link pada kos RM10, you kena bagi kos lah. Bayar kat harga kos. Dan kesian editor saya kan, kita bayar editor kan untuk buat editing on the video itself. So if you like, you can leave a comment or WhatsApp or give your number. So my team will contact you for the case study design and application link for RM10 only. Okay, if you convert to UK pound, it's just £2. Okay, alright, so terima kasih. InsyaAllah nanti bila-bila kita sembang lagi ya. Okay, bye. Assalamualaikum.